आज़ादी बड़ी नेमत है। असलम के पास एक बोलने वाला तोता था जिसका नाम उसने कोको रखा हुआ था। वो अपने तोते कोको से बहुत प्यार करता था। असलम उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखता, उसे चूरी खिलाता और मज़े मज़े के फल भी उसके लिए लाता, मगर वो उसे एक पिंजरे में बंद रखता था क्योंकि उसे डर था कहीं कोको उड़ ना जाए। असलम उसे खाने पीने के लिए बाहर निकालता और फिर वापस पिंजरे में कैद कर देता। असलम एक ज्वेलर था और उसकी अपनी एक दुकान थी जहां वो सारा दिन ज्वेलरी बनाता रहता था, जबकि तोता उसके साथ बातें करता रहता था। कोको हर वक्त उससे यही कहता था, मेरा घर जंगल में था और मैं वहाँ अपने खानदान के साथ बहुत खुश रहता था। मैं सारा दिन अपने दोस्तों के साथ उड़ता फिरता और जहाँ मेरा दिल करता वहाँ चला जाता था। इस वक्त मुझे हर जगह जाने की आज़ादी थी। काश मैं वहीं जंगल में आज़ादी के साथ उड़ता फिरता। असलम कोको की बात सुनकर समझ जाता कि कोको यहाँ खुश नहीं था, मगर वह नहीं चाहता था कि कोको उसे छोड़कर वापस जंगल चला जाए, क्योंकि अब कोको के बगैर उसका दिल नहीं लगता था। इसलिए असलम कोको की बातों को नज़रअंदाज कर देता था, जबकि कोको मन में सोचने लगता, इसे मैं कब से ये बातें बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ नहीं बल्कि जंगल में मज़ा आता था, और अब मैं कैद भरी ज़िंदगी गुजारने के बजाय आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। इसने मुझे पिंजरे में कैद किया हुआ है और मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली है। कोको को लगता था कि असलम उसके दिल की आरज़ू समझ जाएगा कि उसे कैद होकर पिंजरे में नहीं रहना बल्कि आज़ाद उड़ना है, मगर वो तो उसके साथ बातें करने के बाद अपनी ज्वेलरी बनाने लग जाता था। असलम बहुत अच्छा ज्वेलर था और उसकी बनाई ज्वेलरी लोगों को बहुत पसंद आती थी। यही वजह थी कि लोग दूर दूर से असलम के पास आते और ज्वेलरी बनवाते। एक दिन कोको और असलम दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे कि एक आदमी आया और कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम भाई असलम, कैसे हो? ये बात सुनकर असलम ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आज मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? ये सुनकर उस आदमी ने एक कीमती हार असलम को दिया और कहने लगा, ये हार बादशाह सलामत की बीवी नूरजहां का है। ये एक जगह से टूट गया है, तुम इसे ठीक कर देना। मैं इसे कल आकर ले जाऊंगा, क्योंकि बादशाह की बीवी ने कल एक शादी में जाना है। और देखना, इसे बड़ी हिफाजत से रखना, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो बादशाह हम दोनों को कैद खाने में डाल देगा। ये सुनकर असलम कहने लगा, नहीं भाई, मैं इसे बड़ी हिफाजत से रखूंगा। असलम बहुत खुश था क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि बादशाह की बीवी ने अपना कीमती हार ठीक करने के लिए उसके पास भेजा था। इसलिए असलम कहने लगा, मैं इसे वक्त पर बना दूंगा। यूं बादशाह का आदमी चला गया और असलम उस हार को ठीक करने लगा। कोको ये सब देख रहा था। असलम ने हार ठीक करने के बाद उसे एक संदूक में डाल दिया। अगले दिन असलम दुकान पर आया तो सबसे पहले उसने बादशाह की बीवी का हार निकाला और उसे चेक करने लगा। उसी वक्त कोको ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे कोको, तुम्हें क्या हुआ? ये सुनकर कोको ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे चूरी खानी है। ये सुनकर असलम ने हार रख दिया और कोको को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारे लिए चूड़ी बनाता हूँ। ये कहकर असलम कोको के लिए चोरी बनाने लगा, जबकि कोको ने मौके से फायदा उठाकर बादशाह की बीवी का हार अपनी चोंच में उठाया और उसे दुकान में पड़े घड़े के अंदर डाल दिया। असलम ने चूड़ी तैयार कर ली तो कोको के सामने रख दी, जबकि वो खुद हार को दोबारा से चेक करने लगा। मगर ये देखकर असलम के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि हार तो कहीं गायब हो चुका था। फिर क्या था, असलम ने पूरी दुकान देख ली मगर उसे वो हार नहीं मिला। ये देखकर असलम परेशान होकर बैठ गया। कोको ये सब देख रहा था। हार को गायब देखकर असलम इतना परेशान हो गया कि वो कोको को पिंजरे में डालना ही भूल गया। यूं ही वक्त गुजरता गया और बादशाह का खास आदमी आ गया और उसने बादशाह की बीवी का हार मांग लिया, मगर असलम हार कहाँ से देता? हार तो कहीं गुम हो चुका था। ये बात असलम ने उसी आदमी को बताई तो उसने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इतने कीमती और महंगे हार को देखकर किसी आदमी की भी नीयत खराब हो सकती है। जरूर तुमने वो हार बेच दिया है और अब मेरे सामने मासूम बन रहे हो, मगर तुम नहीं जानते कि वो हार बेचकर तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है।
اب دیکھنا تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس چوری کی سزا ملے گی اور بادشاہ ہم دونوں کو قید خانے میں ڈال دے گا۔ پھر اس آدمی نے اسلم کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور اسے بادشاہ کے پاس لے گیا، جہاں اسے ہار چوری کرنے کے جرم میں سزا سنا دی گئی اور وہ جیل چلا گیا۔ جبکہ دوسری طرف کوکو آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے اسلم کے جاتے ہی ایک لمبی اڑان بھری اور جنگل جنگل گھومتا رہا اور پھر اپنے خاندان کے پاس پہنچ گیا۔ 3 دن تک آزاد زندگی گزارنے کے بعد کوکو کو اسلم کا خیال آیا اور کوکو اس کی دکان پر گیا اور پانی کے گھڑے سے بادشاہ کی بیوی کا ہار نکالا اور اسے لے کر قید خانے میں چلا گیا۔ اسلم قید خانے میں بند تھا اور وہ بیچارہ کھلے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اچانک اسی روشن دان پر کوکو آ کر بیٹھ گیا اور اسلم اسے دیکھ کر رونے لگا۔ کوکو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم تو جانتے تھے کہ میں نے وہ ہار چوری نہیں کیا تھا۔ نہ جانے وہ ہار کس نے چوری کیا تھا۔ میں نے وہ چوری نہیں کی تھی، لیکن مجھے اس کی بہت بڑی سزا مل گئی۔ اب میں یہاں قید ہوں اور مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ مجھے قید رہنا پسند نہیں بلکہ آزادی پسند ہے۔ اسلم کی یہ بات سن کر کوکو مسکرانے لگا۔ دیکھا، یہی بات تو میں تم سے کہتا تھا کہ مجھے پنجرے میں قید نہیں رہنا، مجھے آزاد گھومنا ہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ آزاد پھرنا ہے، مگر تم میری بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تم مجھے قید رکھتے تھے تاکہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا نہ جاؤں، لیکن میں بھی تمہاری طرح قید میں رہ کر تھک گیا تھا۔ میں بھی پنجرے سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ کوکو کی بات سن کر اسلم کہنے لگا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ قید میں رہنا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مجھے آج آزادی کی قدر معلوم ہوئی ہے اور مجھے احساس ہوا ہے کہ تم اس پنجرے میں کیسا محسوس کرتے تھے۔ اسلم کی بات سن کر کوکو نے وہ ہار اسی کی طرف پھینک دیا اور اس سے کہا، میں نے یہ ہار جان بوجھ کر چھپا دیا تھا تاکہ تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہو۔ اب جب کہ تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہو چکا ہے، میں یہ ہار تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ تم یہ ہار بادشاہ کو واپس کر کے اس قید سے آزاد ہو جاؤ۔ اسلم یہ سن کر بہت خوش ہو گیا اور اس نے بادشاہ کی بیوی کا ہار اسے واپس کر دیا اور یوں بادشاہ نے اسے آزاد کر دیا۔ اسلم گھر آیا تو کوکو بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسلم نے کوکو سے کہا، میں نے قید کی تکلیف خود سہی ہے، اس لیے تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ تم جاؤ اور اپنے خاندان کے ساتھ آزاد گھومو اور باقی کی زندگی آزاد ہو کر جیو۔ یہ سن کر کوکو خوش ہو گیا اور وہ جنگل جنگل آزاد گھومنے لگا، مگر کبھی کبھی وہ اسلم سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا، کیونکہ ان دونوں کی دوستی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اب تو اور زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ گڈ بائے۔